MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने 55,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 55,340 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे, गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस्तगासा के गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके, समात मुलतवी। चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने से मुताल्लिक अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को बुलाकर हुक्म दिया कि हफ्ते में एक दिन चेयरमैन PTI से बच्चों की गुफ्तगू कराई जाए। साइफर केस की समात के दौरान लाहौर से वकला सफाई अदालत पेश न हो सके, जबकि इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात भी कलमबंद न हो सके। अदालत ने साइफर केस की समात 14 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समात पर मजीद 3 गवाह तलब कर लिए। तुरखम बॉर्डर से वापस जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की रिपोर्ट जारी। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज बरास्ता तुरखम बॉर्डर 3,035 गैर मुल्कियों ने इनखला किया। इन 654 खानदानों में 787 मर्द, 747 खवातीन और 1,468 बच्चे शामिल हैं। महकमा दाखिला का कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 1,239 अफराद को तुरखम बॉर्डर से भेजा गया, जिनमें 287 पंजाब, 81 इस्लामाबाद, 24 आज़ाद कश्मीर और 846 अफराद खैबर पख्तूनख्वा से थे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। पाकपतन, फालिया, सुखेकी, वजीराबाद, मुरीद के चनियोट, उकाड़ा, साहिवाल, आरिफवाला, बहावलनगर, नारवाल, गोजरा, झंग, तौबा टेक सिंह, सांगला हिल समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। कोहसान मरी में मौसम सरमा की पहली हल्की बर्फबारी और यालाबारी हुई, जिसने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। बर्फबारी से मरी में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी से सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। पंजाब हाईवे पेट्रोल की माह अक्टूबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता माह मुल्तान रीजन में PHP ने शाहरात पर बजरिया पुलिस पोस्ट ऐप 3,79,000 अफराद और 1,78,000 गाड़ियों को चेक किया। माह अक्टूबर में PHP ने शाहरात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 86,480 चालान किए। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम में इकबाल डे के हवाले से अल-फलाह कम्युनिटी सेंटर में तारीखी नवादरात की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश को देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जहलम में भी 9 नवंबर इलामा इकबाल डे मनाया गया। इस सिलसिले में जहलम में अल-फलाह कम्युनिटी सेंटर में तारीखी नवादरात की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तारीखी नवादरात को देखने के लिए बच्चे बड़े कसीर तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि तारीखी नवादरात की नुमाइश लगानी चाहिए, क्योंकि इससे तारीख दोहराई जाती है। हमारे आने वाली नस्ल को ये देखकर पता चले कि हमारा गुजरा हुआ दौर कैसा था और नई नस्ल अपने आबा अजदाद की तारीख भुला न सके। हमें फ़ख्र है पाकिस्तान के फाउंडर्स पे और अज़ीमुल मर्तबत शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल साहब उसके फाउंडर इना वे हैं कि उन्होंने सबसे पहले ख्वाब देखा पाकिस्तान का, तो उसकी ताबीर के लिए फिर कोशिशें होती रहीं और 1947 में अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की, हमें अपना मुल्क अता किया। तो आज जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 9 नवंबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर ग्रेट पोइट,
تو اس سلسلے میں ڈاکٹر ملک شکور صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ منعقد کیا ہے، اور جیلم میں یہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس ایونٹ کے ریفرنس سے جو ایکسیبیشن ہو رہی ہے اینٹیک چیزوں کی، کوائنز کی، ٹکٹس کی اور سم ادر تھنگس، تو یہ بڑا اپریشیبل ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب پچھلے 47 ایئر سے کر رہے ہیں، تو اٹس امیکولیٹ، یہ ہائیلی اپریشیبل ہے. تو امید ہے کہ نیکسٹ جنریشن بھی اس کام کو ڈاکٹر صاحب نے جو پودا لگایا ہے اس کی نشو نما کریں گے، اس کی آبیاری کریں گے، سو دیٹ کہ یہ ایک تناور درخت بن جائے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جوش و جذبے سے سارے لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور ناٹ اونلی کہ جیلم سے بلکہ گجرات سے اور سراؤنڈنگ سٹی سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں. اور یہ بڑی شخصیات ہیں جو بھی آج اپنے کلیکشن کو ڈسپلے کر رہے ہیں. یہ بڑی شخصیات ہیں جو کہ اس چیز کا ادراک رکھتی ہیں کہ یہ چیزیں بھی قوموں کی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے. اپنے ماضی سے اٹیچ رہیں اور نیکسٹ جنریشن کو بھی یہ سب کچھ بتایا جائے. تو آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور امید کرتا ہوں بلکہ ہم سب کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اس کو اور آگے بڑھائیں. اقبال ہسٹوریکل ریسرچ اینڈ ہابی سوسائٹی کے تحت جو ہے وہ منفرد انداز سے منائے جا رہے ہیں. ہم جو ہے یہاں پر علامہ اقبال کی حیات سے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے متعلقہ جو آئٹمز ہیں ان کا جو ہے وہ ڈسپلے انداز کے لیے اور کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کلیکٹر بھی آئے ہوئے ہیں مختلف شہروں سے، اضلاع سے، گجرات سے آئے ہیں، روہتاس سے آئے ہیں، منگلا سے آئے ہیں، کھاڑیاں سے آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ علامہ اقبال سے متعلق اور پھر بعد میں خاص طور پر پاکستان کی جو تاریخ ہے اور اسلام کی تاریخ ہے اس کے متعلق جو ہے. تو ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جو ہے وہ محفوظ کریں اور اس کو جو ہے ہم اپنی شناخت بنائیں، اور اس سے بڑھ کر ہم اس پر فخر بھی کریں تاکہ جو ہے دنیا میں ہمارا جو ہے مقام بن سکے. تو میں انشاءاللہ ہماری یہ پروگرام جو ہے یہ 1977 سے مسلسل ہو رہے ہیں، اور آج جو ہے 47 مسلسل سال شروع ہے. جہلم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی انفارمیشن سیکرٹری چودھری سعید ارشد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکز کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ جو لوگ الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں وہ 10 نومبر تک ٹکٹ کے لیے اپنی درخواستیں دے سکتے ہیں. 10 نومبر کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے امیدواروں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنا موقع بیان کرنے کا موقع دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون شروع سے ہی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے، اور الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ضلع میں بھی اپنی بھرپور تیاریاں جو ہے جاری و ساری رکھی ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہمیں جو مرکز کی طرف سے جو ہدایات تھی وہ تھی 10 تاریخ کل جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے جو ایپلیکینٹ ہے ان کی جو ایپلیکیشن ہے ٹکٹوں کے حوالے سے، ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ 10 تاریخ تھی 10 نومبر جو کہ کل ختم ہو رہی ہے. اس سلسلے میں جیلم میں ہر کانسٹیٹیونسی سے متفرق تعداد میں جو ہے نا وہ ایپلیکینٹ درخواستیں دے رہے ہیں. جو الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمیں کنفرم واضح رپورٹ مل جائے گی کہ کتنے امیدواران ٹوٹل جو ہے وہ ہر کانسٹیٹیونسی سے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمارا شروع ہوگا کہ جب پارلیمانی بورڈز تشکیل دیے جائیں گے وہ تمام امیدواران کے جو ہے وہ انٹرویوز کریں گے. تو ہر کانسٹیٹیونسی سے ان سے بھی مشاورت کی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، کس امیدوار کو وہ اپنا نمائندہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان جس امیدوار کے ساتھ ہوں گے اسی کو ٹکٹ جو ہے نا وہ دیا جائے گا. اور مجھے پوری امید ہے اپنی لیڈرشپ کے جو ویژن ہے اس پہ پورا مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو حقیقی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نمائندہ ہے جو ہماری حقیقی ترجمانی کر سکتا ہے ضلع جیلم میں، وہی ہمارے نمائندے کے طور پر شیر کے نشان پہ الیکشن لڑے گا. اور اس کے بعد ہم پوری طاقت کے ساتھ صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع جیلم چودھری بھوٹا جوید کی زیر قیادت ہم پوری تنظیم ضلع جیلم کی ہر یونین کونسل میں ہماری تنظیمیں جو ہے وہ
बन चुकी हैं। पूरी ताकत के साथ हम अपने उम्मीदवारान को जो है ना उनका इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला 100% यकीन है हमें कि हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी इलामा इकबाल डे मनाया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी सईद अरशद का 9 नवंबर के हवाले से कहना था, इलामा इकबाल मौसिन पाकिस्तान थे। उन्होंने हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया जिसकी तकमील कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने की। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रहीम, आज एक 9 नवंबर इकबाल डे। सबसे पहले तो इसकी मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इकबाल हमारे मौसम पाकिस्तान थे। उन्होंने हमें ख्वाब दिखाया पाकिस्तान का जिसकी तकमील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। लेकिन तकमील के बाद जो तामीर थी और जो नाकाबिले तस्खीर बनाने का अमल था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत वो बिल्कुल मसरूफ़ अमल है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम पाकिस्तान की जो ख्वाब था उसकी तकमील को नाकाबिले तस्खीर ना बना दें, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। और हम कायद का जो हकीकी पाकिस्तान का जो ख्वाब है जिसको वो हकीकी तौर पर दुनिया में जो वो सबसे अव्वल देखना चाहते थे, हम इंशाअल्लाह ताला उसके ख्वाब को हकीकत में बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। और आज के दिन हम उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुल्क भर की तरह नौशहरा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में यौम इकबाल के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखिए इब्रार की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह नौशहरा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में यौम इकबाल के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी माहिर इकबालियात फ़कराहान फ़करी साहब थे। उनका कहना था कि माशी इनकलाब को बर्पा करने के लिए नौजवान को मुस्तकबिल में कामयाबी से हमकिनार करने के लिए फ़लसफ़ा इकबाल से रोशनास करवाने की ज़रूरत है। शायरी के अलावा हम इसको शायर मशरिक़ भी कहते हैं, लेकिन इस खित्ते के लिए मुसलमानों के लिए उन्होंने जो हमें पैगाम दिया उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद था। और इसमें जो है तालिबात ने बहुत कुछ शायर मशरिक़ के अफ़कार और ख़यालात के बारे में सीखा और मुख्तलिफ टैबलो और परफॉर्मेंसेस उनकी नज़मों पे पेश की गई। तलबात ने कलाम इकबाल पर परफॉर्मेंस पेश करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। तलबात का कहना था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी हमारे लिए मशाल राह है। सुनी ना मिस्र फ़लस्तीन आज़ा मैंने वो किया था जिसने पहाड़ों को सजदा रेशा सिमाब, वो सजदा रूए ज़मीं जिससे काम जाती थी उसी को तरसते हैं आज मिंबर और मेहराब। प्रोग्राम में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन, शोबा उर्दू के प्रोफेसर एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन मोहम्मद इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन फरीदा और तलबात ने शिरकत की। प्रोग्राम में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अफ़कार पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम के आखिर में बेहतरीन तलबात को सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।